जागतिक महिला दिनाचा औचित्य साधून माजी नगरसेवक सूरज पाटील आणि सर्व सहकारी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई पुरस्कृत जय गजानन मित्र मंडळ आणि महिला बचत गटाच्या वतीने महिलांच्या सन्मानार्थ विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन नेरूर सेक्टर 14 कुक्षेतगाव महापालिका शाळा इथे करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्याचे वनमंत्री आणि पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक उपस्थित होते। जागतिक महिला दिनाचा औचित्य साधून पाटील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रभागातील विविध क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवलेल्या कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, मिनी रोजगार मेळावा आणि विविध शासकीय योजना शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाप्रसंगी महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती। या प्रसंगी गणेश नाईक यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचा आढावा घेतला। त्यानंतर त्यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मानही करण्यात आला। या प्रसंगी माजी सरपंच बाळाराम पाटील, माजी नगरसेविका सुजाता पाटील, माजी नगरसेविका जयश्री ठाकूर, माजी नगरसेविका स्नेहा पालकर, माजी नगरसेविका रुपाली भगत, समाजसेवक गणेश भगत, दीपक पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते। या प्रसंगी मीडियाशी बोलताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सूरज पाटील यांच्या कार्याचं कौतुक करत सांगितलंय की प्रभागात ते करत असलेलं सामाजिक उन्नतीचं कार्य इतरांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी आहे। सूरज पाटील इनके नेतृत्व में और सुजाता पाटिल के नेतृत्व में महिला सम्मान का आयोजन किया गया था, जिन्होंने अपना परिवार का संभाल करते हुए समाज के लिए जो योगदान दिया, ऐसे महिलाओं का खाली नई मुंबई थाना जिला नहीं तो महाराष्ट्र और देश और विदेश में भी ऐसे महिलाओं का सम्मान हुआ। आज सूरज पाटिल और सुजाता पाटिल के नेतृत्व में यहाँ पे आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे रोजगार मेला भी वहाँ पे लगाया गया है। नेत्र चिकित्सा और नेत्र जो ऑपरेशन आँख के होते हैं उसका भी बंदोबस्त किया गया है। और सभी जो कुक्षेतगांव लगत के वार्ड के सभी महिलाओं का सम्मान इंडिविजुअली किया गया और उनको अच्छा लगा भी कि भाई हमें भी समाज में स्थान है और वो स्थान आगे आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए माननीय पंतप्रधान मोदी जी का भी प्रयास है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री के तौर पे महिलाओं का बलीकरण आर्थिक दृष्टया मानसिक दृष्टया, और यहाँ पे सूरज पाटिल ने ये योगदान जो किया है इससे समाज में जागृति हुई है। महिला वर्ग भी आगे आके अपना योगदान देने के लिए तैयार है। तर तिथेच कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील उद्देश आयोजक सूरज पाटील यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलाय। आरोग्य शिबिरात विशेष करून ईसीजीचं किंवा महिला रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ आणि नेत्र चिकित्सा या अशा विविध चिकित्सा तिथं होत्या। विशेष करून एक सांगावंसं वाटतं की मोतीबिंदूचं ऑपरेशन ज्यांना कोणाला मोतीबिंदूची लागण असेल त्यांना मोफत हे ऑपरेशन ह्या माध्यमातून केलं जाणार आहे। 365 दिवस कार्यालयात नोंदणी चालू असणार आहे। आपल्या घरून रुग्णाला पनवेलच्या झुंझुनवाला हॉस्पिटलपर्यंत नेणं, त्याचं मोफत इलाज करणं आणि पुन्हा शुश्रूषा करून त्याला घरी परत आणणं ही सर्व सुविधा आम्ही देणार आहोत। तदनंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष सुद्धा त्याकरिता माहिती सूचना कार्यालयातून उपलब्ध राहणार आहे। विविध बचत गटांकरिता असतील किंवा नागरिकांकरिता महानगरपालिकेच्या योजना त्यांचं 365 दिवस कार्यालयातून माहिती राहणार आहे। रोजगाराची नोंदणी तिन्ही कार्यालयात सेक्टर 8 असेल, 6 असेल, 14 मध्ये राहणार आहे। तर अशा अनुषंगाने आजचे शिबिर लोकांच्या सेवेत महिलांच्या माध्यमातून महिलांचा सन्मान करत आम्ही शिबिर राबवलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।